मु मोतीलाल मिश्र पुणी आपण मानक सुस्वागत करुची एबीएस न्यूज द धुलाई कार्यक्रम को आपण मानकर मन पसंदर भिन्न स्वरर भिन्न ढंगरे खबर कार्यक्रम धुलाई। आज आमे धुलाई आरंभ करिबा जो आमर जने पावरफुल मंत्री मंत्री नाम आगरे सु माने जने सुमंत्री विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। मन को पाइले लाइक करिवे शेयर करिवे कमेंट करिवा को भूलिबे नै। अवश्य आमे जानिचु आमको केछि टाको चाटू माने इ नेतांकर जो जूस पीला पर से जो आंबो टाकुआटा चाटू कार माने को कष्ट हबो किंतु कष्ट हेले आमे करिवु कोन सत सत कहिबा को पड़िबो। आमे जानिछु सत अप्रिय तेबे मु जो मंत्री को कथा कहूची मंत्री को नाम अनुसार तांको चेहरा बिल्कुल नाम को जस्टिफाई करूची। चेहरा देखी कही तांको ठौरे पारिबे ने। अवश्य से कथाटा उठी थाए जे बीजेपुर रो टेंशनिया हाई वोल्टेज इलेक्शन रे से जो गुली कांड है घटी थिला सेही पक्षर बोधुए खल नायक बाहुबली बोली अभियोग हुए केते सत केते मिछ आमे जानिनो। पुलिस तदंत रे जे पर्यंत आसी नाही से पर्यंत आमे से कथा रे मुंड पुरेबा नाही छाडंतु। तथापि आ गुटे कथा सुना जाइथिला सी मंत्री सार जेते बेले लोईसिंगा अंचल रे गस्त करूथिले सेते बेले गोटे मदुआ को ठोकिना गोटे चाकुड़ा भी पकेइथिले। अवश्य एटा को भूल बोली कहबो केमिति। अरे मो सरकार मदर सुलभ उपलब्धि व्यवस्था सिना कर देले टंकिया चाउल व्यवस्था कर दैचंती अर्थात ढोके मारिबो चाउल भात खाई घरे सोइब नहले रास्ता रे दांड रे घाट रे सोई जाओ ताहा बोली तमे मंत्री पुणी सुमंत्री डिस्टर्ब करिवो ढो तो पड़िबो। कारण आपण जानिछंती एई जो दलर सी मंत्री सेई दलर जहांको नाम रे प्रतिष्ठा हिची से आड़तत्व उत्थापन करछि तो तांको आगरे जदी ढोके मारी बहप देखैले ढो हबो ही हबो। अवश्य ये व्यक्तिगत कथा ये मंत्री व्यक्तिगत कथा रे आमे मुंड पुरेइबा नाही। एथर आमे देखिबा ई जो मंत्री सुमंत्री बलांगीर एवं बरगड़ जिल्लार अधेरे तांकर जीवा आसीबा खूब बढ़ी जाइछि। अवश्य नाम अनुसार तांको जीवा आसीबा पूरा पूरी शांत सेक्रेटरी को ठारू बेसी हाई वोल्टेज नाही। सेक्रेटरी आसिले कि मुख्य शासन सचिव आसिले जेमती आडंबर होउची ये मंत्री आसीबा जीवारे सेमती आडंबर नहीं। तेणु जनसाधारण असुविधा मध्य हो नाई। एटा मंत्री महानता ही पारे किंतु विरोधी यार उपरे मध्य प्रश्न करिवे करूछंती आमे मध्य प्रश्न करबा उचित मने करूछु। अरे सरकार उपरे तो अभियोग अछि ये प्रशासन सैनिक अधिकारी मानकर हाथ रे नाचुथिबा सरकार। तेणु एठी मंत्री को पावरटा केते आपण मंत्री पावर जहा हो न हो नालीबत्ती रे तो लागिछि आमे मंत्री को बड़ बोली मानिबा ये गणतंत्र शासन। तेबे मु एठी सौम्य बाबू को पचारि कारण ये सुमंत्री को नहीं से शंख मार्का
ଶଙ୍ଖ ମାର୍କାର ଅନୁଚର ଛୋଟ ନେତା କୁଜି ନେତା ବଡ଼ ନେତା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇଏ ସୁମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ତୃତୀୟ ମହଲାର ପଡ଼ିଶା ଲୋକ। ୟାଙ୍କର ବାଏଁ ହାତରେ ଟିକଟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଇ ନମ୍ବର 1 ଗଣମାଧ୍ୟମ ର ମାଲିକ ଏବଂ ସେଇ ଦଳର ନେତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ସୁମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତ ଆଖି କିଏ କହି ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ନମ୍ବର 1 ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିକେ କହିବେ କି ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଇଏ ଆମର ସୁମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କାନ ନା ଲାଞ୍ଜ? ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 5 ଜଣ ଥିଲେ ସେଇଠି ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଶୁଣିଛି ଏ ସୁମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ନା ସେଇ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ସେ ବିଷୟରେ ଖୁବ୍ ସୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ମୁଁ ତେଣୁ କହିଲି ଏଇ କଥାଟା ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା। ସୌମ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଜଣେ କହିଲେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସହ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ନାହିଁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶଙ୍ଖ ଅଧିପତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଖସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ପଦ୍ମ ମାର୍କା ହାତ ମାର୍କାର ଟିକେ ଭାଉଟା ବଢ଼ିଲା। এই ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି এই ସୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଛି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସଫା କରି ଏଠି ଶଙ୍ଖକୁ ଉଠେଇବେ ଶଙ୍ଖଟାକୁ ଫୁଙ୍କିବେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଘଉଡ଼େଇବା କାମଟା ଏଇ ସୁମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଆହୁରି ଗହନ କଥା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିବାର ବିଜୁ ପରିବାର ମୋ ସରକାର ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଇଏ ଆମର ସୁମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କି ତାଙ୍କର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନାହିଁ ଭାଇ। ଇଏ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଟୋକା ପୁଣି ବିନା ଢିଲା ମାର୍କା। ତେଣୁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଫଳେନ ପରିଚୟତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ପାଖ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ କାନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭବାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କୋରୋନା ଆସିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭାଗରେ କେତେ ଢିଲା ମେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ କେତେ ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଆସିଲେ କିପରି ଆସିଲେ କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେ କଥା ଭାଇ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହଁ ଏଠି ସେଠି ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁଠି। ତେଣୁ ସେ ବିଭାଗ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ କାମ ଦେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ପୁଣି ଯେସାକୁ ତେସା କେତେ ଗଲେଣି କେତେ ରହିଲେଣି तार हिसाब नहीं। जदि भी सी विभाग हिसाब देव से हिसाब टाकू कहीं विश्वास करि पारुनांती पूरा गालुआ हिसाब। ये भली अवस्था केवल ये सरीनी से जो कल्याण विभाग अवश्य
सी विभागर अवश्य श्रमिक कल्याण विभागर आमर श्रम मंत्रींकर श्रमटा कम नुह किंतु तांको श्रमटा पार्टी पाई बेसी तांको विभाग रे तांक कार्य कोन सेटा देखिबाकू तांकर बेळ नाही। बलांगीर जिल्ला रे पूर्वरु टिटिलागड़ ठारे विभागर गोटे कार्यालय थिला। एठु मु कहि देबाकू चाहूची बलांगीर रु जिल्लार 14टी ब्लॉक इ मुख्यालय को साधारण काम रे आसीबा पई श्रमिक को 80 90 100 किलोमीटर पर्यंत कष्ट करने को पड़ुची। ता सहित खर्चांत होची गोटे दिनर कार्य भी जाउची। नवीकरण हो बा पंजीकरण हो एठी तो दलाल न धरिले कार्य हबो नाही कार्य हो ना। मंत्री बारंबार आसुछंती जाउछंती से कार्यालय को पसिबा केही देखि ना। पुणी एई जो मंत्रींकर विभाग बा तांको सरकार मो सरकार से जो प्रवासी श्रमिक आसिला बेले जोई कोनियार व्यवस्था करती समस्त जानते केते खाइबा मेनू बाहर थिला ब्रश पानिया तेल खट सबु व्यवस्था हेतिला। किंतु ये जो पंजीकरण नवीकरण पाई श्रमिक ये मुख्य कार्यालय को आसुछंती सेठी जेते बेले देखिले लंबा लाइन श्रमिकों पाई ना बसिबा व्यवस्था अच्छी ना पानीर व्यवस्था अच्छी एपरिक झिपी झिपी वर्षा रे श्रमिक छात कोण कोण रे एवं ऑफिस भितरु लॉक बाबू माने बसचंती एसी रे। ये होउची हमर सुमंत्रींकर विभागर सुकार्य एटा मन सार देखु नांती। पुणी आमर सुमंत्री टिटिलागड़ रे मुख्य अतिथि भाव रे एक सभा रे जोग देला बेले कहिथिले उठी जाइथिबा कार्यालय को फेरेई आनिबे टिटिलागड़ किंतु 17 रु 21 हैला तांको विभागर कार्य सार आदि जाय करि नांती बोधे करिकी भूली गले। ये भली अवस्था है आउ ये दादन कथा 100 कोटी 400 कोटी 500 कोटी आसी थिला कुआडे खर्च कोन हैला प्रभु जानती। ई अवस्था परिप्रेक्षी रे ई विभागर कार्यटा जे केते श्रमिक कल्याण करूची बेसी आउ कहिबाकू बोधे पड़िबो नै। लोके समस्ते अनुभव करछंती जानिछंती। तो सुमंत्री आउ पश्चिमांचलर कोन सुकार्य करछंती ताहा टिके तांको पार्टीरू सुनिले लोके सुशांत हो जाते। ये जो सरकार कार्यकलाप रे जो लोकों मन रे असंतोष अच्छी ताकू उत्तर देवा केबे से उत्तर पाइबो केबे लोक छाड़ंतु आउ बेसी कहिबा नाही। बेसी कहिले आजिकाली विपद अवश्य आमे विपद को आदो डरू नाही किंतु ई जो तांकर अनुगत संख्या एते भाव प्रेम बढ़ई आसी जाई रही खाई पी एते संख्या बढ़ी जे सी आमको कहिबे गोदी मेगिया आमको को दलर छाप लगई देबे। एवं मु कहिबाकू चाहूची ए जो टांको चाटू शिक्षित युवगोष्ठी वर्तमान गणतंत्र पाई सबुठारु बड़ विपद। ये किछि न बुझी न सुझी केवल से टांको टेका कर मोहरे से टांकुआ टिके कर मोहरे ये
ପଛୁଆ ହେଇଗଲେ। ଏଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମହା ବିପଦ। ଏ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଟାଙ୍କୁଆ ମାନେ ଟିକିଏ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବିଚାରି ତର୍ଜମା କରି ଯଦି ମତ ଦିଅନ୍ତେ, ଆପଣ ମାନେ ଟାଙ୍କୁଆ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ନାହିଁ, ଏତେ ଦରଦ ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି? ହଉ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଧୁଲେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଯଦି ମନକୁ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ହିଁ ଆମର ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଶକ୍ତି ଏ ଧୁଲାଇରେ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍ତେ, ଜୁହାର। You are watching ABS News Bulletin.